नाज़रीन प्रोग्राम बेंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। नई हुकूमत नेठ 45 ॾींहनि खां पोइ वॾो फ़ैसिलो कयो ऐं फ़ैसिलो इहो कयो त अवाम ते बेहतर दबाव विधो वियो आहे। काल्ह पेट्रोल जी क़ीमतुनि में 30 रुपया इज़ाफ़ो कयो वियो, जंहिंसां वाज़े तौर ते हिन वक़्तु महांगाई वधण जो इम्कान आहे। पेट्रोल जी क़ीमत ऐं डीज़ल जी क़ीमत वधण खां पोइ अवाम पारां सख़्तु रद्दअमल ॾिनो वियो ऐं मुसलसिल हुकूमत ते तनक़ीद जारी आहे। अवाम पारां इहो सवाल कयो पियो त छा ही हुकूमत इन जे लाइ आहे त उन ते अवाम ते दबाव विधो वञे। मजबूरी तौर ते काल्ह मिफ्ता इस्माइल पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, अॼु हुकूमत पारां जेको मौक़िफ़ ॾिनो वियो आहे, उन में हुकूमत इहो बार बार चवे पई त जेका गुज़िरियल हुकूमत हुई उन पारां अवाम ते एतिरो बोझ विधो वियो ऐं ख़ासि तौर ते जेके सब्सिडीज़ फेब्रुआरी खां शुरू कयूं वियूं उन बाद IMF सां इहो मुआहिदो थियो त का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी ऐं IMF मुआहिदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई वई। 2 ॾींहं अॻु ई IMF सां ॻाल्हियूं मुकमल थियूं, जंहिंमें IMF पारां प्रेस रिलीज़ जारी कई वई हुई ऐं उन प्रेस रिलीज़ में IMF पारां इहो वाज़े कयो वियो त पाकिस्तान खे तेसि ताईं किस्त न ॾिनी वेंदी जेसि ताईं पेट्रोल डीज़ल जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो नथो थिए ऐं बिजली ऐं उन सां गॾोगॾु गैस ते बि ॾिनल सब्सिडी खे ख़तमु नथो कयो वञे। उन सां ई उन जे करे ई काल्ह हुकूमत पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो त पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं वधायूं वियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु बिजली जूं क़ीमतूं वधण जो बि हिन वक़्तु वाज़े तौर ते इम्कान मौजूदु आहे। इन सॼी सूरत हाल बाद हिन हुकूमत ते मुसलसल तनक़ीद थी रही आहे। हीअ मुल्की तारीख़ में सभ खां वॾी क़ीमत आहे जेका हिक ई वक़्त में वधाई वई आहे। माज़ी में कॾहिं बि 30 रुपया एट अ टाइम पेट्रोल जी क़ीमत नाहे वधाई वई। हुकूमत ते इन तनक़ीद खां पोइ अॼु इत्तेहाद हुकूमत जो अहम इजलास थियो ऐं उन इजलास दौरान अहम फ़ैसिला पिणु कया विया आहिनि, जंहिं बाबति शहबाज शरीफ़ जो कुझु ई देरि में ख़िताब पिणु साम्हूं अचण वारो आहे। उन ख़िताब में इहो इम्कान मौजूदु आहे जेके अॼु फ़ैसिला थिया आहिनि उन में टारगेटेड सब्सिडी रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, यानी कि जेके मोटरसाइकिल खां वेंदे 800 सीसी गाॾियुनि ताईं जे माण्हुनि खे पेट्रोल घटि क़ीमत में मिलंदो आहे। 800 सीसी खां मथे जूं जेके गाॾियूं हूंदियूं उन्हनि खे पेट्रोल महांगो मिलंदो। उन सां गॾोगॾु बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वसीले जिन खे कार्ड मिलियल आहिनि उन्हनि खे बि सब्सिडी ॾियण जो हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़रियनि वटां जेका ख़बर मालूम थी आहे उन मूजिबि उन्हनि खे सब्सिडी ॾिनी वेंदी, जंहिंसां 1.5 करोड़ खां मथे माण्हू जेके ग़ुर्बत जी लकीर खां हेठि आहिनि उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो। इन खां अलावा शहबाज शरीफ़ पारां अॼु काबीना में मीटिंग दौरान इहो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में वधीक इन बाबति फ़ैसिला कया वेंदा ऐं सब्सिडी हिन वक़्तु जेका पेट्रोल तां ख़तमु कई पई वञे उन खे उन जी बदिरां ॿी सब्सिडी ॾिनी वेंदी, जंहिंसां डायरेक्टली अवाम ते उन जो असरु एतिरो न पवंदो जेतिरो हिन वक़्तु ज़ाहिर कयो पियो वञे। ॿिए पासे हिन वक़्तु जेका मजमूई तौर ते महांगाई जी शरह आहे उहा 13% ताईं पहुची चुकी आहे। 30 रुपया पेट्रोल जे इज़ाफ़े खां पोइ उहा शरह 200 वधीक वधण जो इम्कान आहे। डॉलर 200 ते पहुची चुको आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका महांगाई आहे उन में इज़ाफ़ो पिणु थींदो ऐं जेका ईंदड़ बजट हूंदी उन में बि टैक्स वधाइण जो फ़ैसिलो ही हुकूमत करणु वञे पई। उन बाबति बि इहो वाज़े तौर ते इन इम्कान मौजूदु आहे। टैक्स वधाइण सां जंहिंजो वॾो तइदादु अवाम जे खीसनि मां निकिरे थो, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स मां निकिरे थो, उन सां बि वधीक महांगाई में इज़ाफ़ो थींदो। इन सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु IMF जी किस्त रिलीज़ थियण खां पोइ जेके ॿिया दोस्त मुल्क आहिनि उन्हनि खां जेके पैसा मिलण जो इम्कान आहे, कर्ज़ मिलण जो इम्कान आहे, उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो IMF से मज़ाकरात हुए थे और 2 दिन पहले जो प्रेस रिलीज सामने आई और मुसलसल उस पर हुकूमत ये कह रही थी कि IMF इसलिए जो किस्त है वो रिलीज़ नहीं कर रहा क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उसने मुआहदा तोड़ा था, इसलिए मज़ीद जो महंगाई है वो होगी और पेट्रोल की कीमतें उसी फैसले के तहत बढ़ाने का फैसला कल कर लिया है हुकूमत ने। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन ऐसा मौजूद था जिस पर अमल दरामद हो सकता था, या फिर उस IMF की प्रेस रिलीज के बाद हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी इसके अलावा जो फैसला किया है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरी, आपको भी पता है ये सिर्फ एक पहली किस्त है, इसके बाद बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो बजट आएगा 10 जून को, उसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में 410 अरब रुपए रखने का प्रोग्राम है। तो इसका मतलब ये कि भत्ता अगर इतना ज़बरदस्त लेंगे 2018 में
EMLN की हुकूमत ने 180 अरब रुपए का ये रखा था पेट्रोलियम लेवी, अब वो खुद ही चंद साल बाद 410 अरब रुपया। तो क्या इतना जो इजाफा उन्होंने किया है इतना इनकम टैक्स में भी कर रहे हैं? यानी आवाम को ही कुचलने की बात हो गई ना। ये तो एक सवाल। दूसरी बात ये थी कि इनकम टैक्स के रेट भी बढ़ाए जाएंगे, तो ये जो महंगाई का तूफान अब आएगा, बढ़ेगी महंगाई, इसमें कोई शुबा नहीं है। और उसके बाद ये जो बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, फिर बजट में आएगा, तो ये जो तूफान आएगा इसमें आवाम कुछ ले जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ख़राब होगी, महंगाई हमारी बढ़ेगी, बजट खसारा हमारा बढ़ेगा, ये सारी खराबियाँ आएंगी। तो फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आपने किया क्यों है। मेरा अपना ख्याल ये था कि IMF शायद कुछ हमें नरम जो है शराइत पर करने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ आने के बाद इस हुकूमत ने ये फैसला किया, जब ये वक्त वापस आया, कि अब इमरान खान का जो उनके मुताबिक नज़र भी आ रहा है कि इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगा, वो जो है पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उनका ये जो प्रोग्राम था ये बड़ी हद तक नाकाम नज़र आ रहा है, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब उन्होंने ये सोचा कि हम जून 2023 तक हुकूमत करेंगे, जून 2023 तक। फैसले तो अल्लाह ताला ने करने, उनका प्रोग्राम है। उनका ख्याल ये था कि इस दौरान में हम मईशत को बेहतर बना के आवाम को कुछ ना कुछ दे देंगे, क्योंकि इलेक्शन उसके बाद होगा, केयर टेकर्स आएंगे और उसके बाद होगा, यानी अक्टूबर में, तो इनके पास काफ़ी टाइम है। तो उन्होंने क्या काम किया कि ये एक और हरकत कर ली है, वही 23वें वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने अब ये कहा, शायद नज़र आता है कि IMF से ये कहेंगे जी हमने ये बात तो आपकी मान ली, अब आप ऐसा करें कि जो 6 अरब डॉलर का कर्जा है इसको बढ़ा के 8 अरब डॉलर कर दें, और ये जो सितंबर 22 में ख़त्म हो रहा है इसको आप जून 2023 तक ले जाएं, यानी इनके दौर में किस्तें मिलती रहें, रिजर्व्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें, रुपए की कदर जो है वो बहुत ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो फिर रुपया गिरना है, क्योंकि प्रोग्राम में इस्तेकाम आर्जी होता है। तो ये एक पैकेज नज़र आता है जो उन्होंने अपने मुफाद में किया है। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की, दो अहम बातें आपने की हैं, कम बोला लेकिन बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। एक तो आपने ये कहा कि ये कोई और रास्ता था, तो मैं ये ज़रा बताना चाहता हूँ कि भाई आपने जो भी 28 फरवरी को जो इमरान खान साहब ने अपने सियासत के लिए जो मुआहदा तोड़ा था, अगर वो उस वक्त ना तोड़ते तो हमें 1 अरब डॉलर की उस वक्त मिल जाती, तो फिर उसके बाद सऊदी अरब से भी पैसा मिल जाता, बाहर से भी मिल जाता, तो शायद डॉलर 175 पे रुका होता। तो उन्होंने अपने मुफाद के लिए ये जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की मईशत को किया है, मेरे ख्याल से कौमी सलामती कमेटी को, जबकि IMF ने भी कह दिया कि आपने मुआहदा तोड़ा है, तो अब कौमी सलामती कमेटी को चाहिए कि वो इसके ऊपर इमरान खान साहब का एहतसाब की बात करें और उनसे पूछा जाए कि आपने अपने मुफाद में ये सब कुछ जो किया, ये 175 का डॉलर हो जाना था, ये जो तबाही की, तो आपने मुआहदा क्यों तोड़ा। सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान का जो है इमेज है, कोई तमाशा तो नहीं है, और 21 माह के बाद किया था, तो एक तो ये उनका एहतसाब मेरे हिसाब से होना चाहिए। दूसरा ये था कि हल वही है जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि अब शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने वाले हैं, वो आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़केंगे और ये कहेंगे हम ये रिलीफ दे रहे हैं, हम ये रिलीफ दे रहे हैं, और वो कॉस्मेटिक्स नहीं होते जैसे लीपापोती कर लेते हैं, वो बताएंगे। मगर मेरा एक ही सवाल है, आप ये बताइए कि जो लूटी हुई दौलत के असासे हैं मुल्क के अंदर, उनसे 900 अरब आप क्यों नहीं लेना चाहते, वो जबकि असासे मौजूद हैं, उनकी फहरिस्त मौजूद है, चोरी के पैसे के हैं, एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया। एक तो ये बड़ा अहम नुकता है, उनको कौम को जवाब देना चाहिए, कानून तोड़ के वो ये सब क्यों कर रहे हैं। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप आइंदा भी प्रोग्राम करेंगे उसमें ये बात आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है, बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें यह था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती, उनके अल्फाज हैं। फिर कहते हैं हमें इस बात का एहसास है कि जब हम ये सख्त फैसले करेंगे, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, तो ताकतवर तबके इसकी मुखालफत करेंगे, जो माफिया है। उन्होंने ये कहा है अपने मंशूर में, हमें उनसे निमटना आता है और हम उनसे निमट के दिखाएंगे। अब आप उनको दोनों हाथ से गले लगा रहे हैं, आवाम को कुचल रहे हैं। तो ये बुनियादी सवाल है कि आप कहते हैं कुछ बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, और ज़ाहिर है वो जो तसलसल पिछली हुकूमत का था वो इस मामले में हमें इस वक्त इस हुकूमत का भी नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो ज़ाहिर नाजरीन के समझने के लिए
جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ تقریباً 180 تک جا پہنچی ہے اور کہیں پر ظاہر پھر ایک جو مافیا کا یہاں پر رجحان ہوتا ہے. کل ہم نے صورتحال دیکھی جب مفتاح نے پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد پیٹرول پمپس بند ہو گئے اور کہیں پر اسی وقت 180 کا ملنا شروع بھی ہو گیا. دوسرا جو اس وقت معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ کتنا ایک لیٹر پر حکومت جی ایس ٹی اور لیوی لے رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے اور 180 روپے پر پہنچنے کے بعد. دیکھیے اس میں ایک بنیادی سوال میں ہے، بہت بڑا اہم نقطہ آپ نے پھر اٹھایا. آج آپ نے 3-4 اہم باتیں کی ہیں، ایک اور اہم بات اب میں آپ کو بتاؤں. پہلا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ قیمتیں کیوں ہو رہی ہیں. وہ اس لیے آ رہی ہیں اس لیے کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا 2014 میں جب تھا تو جب تو عالمی منڈی میں 140 تھی فی بیرل، تو ہمارے یہاں اس وقت تو 110 تھا. اب یہ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے جبکہ عالمی منڈی میں 112 دے رہے ہیں. اب وہی نقطہ آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ نے جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے مارچ سے جون تک جو ڈسکاؤنٹ ریٹ گرایا اور سستے قرضے دیے، بے تحاشا امپورٹس کی، گاڑیاں کمائیں، لوگوں نے کئی سو ارب روپیہ کمایا طاقتور طبقوں نے. اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے پچھلی حکومت نے جو میں نے آپ سے کروڑوں کھاتے داروں کو 800 ارب روپیہ کم دیا، یہ نقصان ان سے پورا کیا. تو 800 اور وہ قانون توڑا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26/4 اور 40 ہے. تو ایک طرف تو یہ آپ نے کیا، طاقتور طبقوں کو نوازا اور عوام ڈپازیٹر کو 800 ارب لیا، قانون توڑا. اس روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے چونکہ آپ نے بے تحاشا امپورٹس کی، اب جو قیمت بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ عوام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ ظلم اور استحصال جو پچھلی حکومت نے کیا اور جیسے ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا یہ بھی اسی کھاتے پہ چل نکلے ہیں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فائدہ اس سے کس نے اٹھایا ہے روپے کی قدر سے؟ جن کو عمران خان صاحب نے ایمنسٹی دی تھی، جنہوں نے کہ وہ 6% پر جو ہے پیسہ ڈالر معاف کرائے، پیسہ باہر ہی رکھا، تو اس وقت 160 روپے کا تھا، اب تو یہ 180 کا آ گیا. تو یہ جو فیگرز کی جگلری کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے روپے گرا کے کسٹم ڈیوٹی تو بڑھا لی، اور جو آپ کی قیمتیں باہر سے جو ڈالر گرا یہ بھی ہو گیا. تو یہ ہے اصل چیز کہ یہ تو آپ نے اس وقت اگر $1 پر 160 تھا، اب آپ 202 لے رہے ہیں تو فرق تو پڑے گا. یہ ہے اصل کھیل. ایک چیز. دوسرا میں آپ کو یاد دلاؤں، ڈار صاحب ٹی وی پر آئے اسی سے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. سینئر آدمی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں غلط فیصلہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ڈالر 160-170 پر ہونا چاہیے. تو اگر یہ 170 پہ ہوتا تو یہ قیمتیں بہت کم ہوتی ہیں، بڑھانی نہیں پڑتی. تو پہلے آپس میں تو طے کر لیں. وہ ڈاکٹر صاحب 160-70 کہہ رہے ہیں. تو یہ جو تماشا ہے، عوام اب ان چیزوں کو چورن نہیں خریدیں گے. ان کا تو گھر کا چولہا نہیں جل رہا، وہ اپنے بچوں کو بالکل ڈاکٹر، پر اس وقت حکومتی موقف بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جو صورتحال نظر آ رہی ظاہر ہے اس وقت جو ریزرو سے وہ تقریباً 30 جون کے تک کے بچے پاکستان کے پاس. آئی ایم ایف سے جو قسط جاری ابھی تک نہیں ہوئی، اگر وہ نہیں ہوتی تو بجٹ اور جو دوسرے ملکوں سے قرضہ لینا ہے جس کے لیے تیاریاں مسلسل ہو رہی ہیں، خاص طور پر سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا سے، وہ رکا ہوا ہے آئی ایم ایف کی قسط کی وجہ سے. اب آئی ایم ایف نے شرط ڈال دی کہ لوگوں کے اوپر بوجھ مزید ڈالو، جس کے بنیاد پر انہوں نے 30 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی بھی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو اضافہ ہوا ہے اور مزید جو پلان ہے بجٹ آنے تک اور بجٹ آنے کے بعد جو مزید اضافہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، تو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں انفلیشن کو جو اس وقت ہی ڈبل ڈیجٹ اور 13% تک تقریباً موجود ہے؟ دیکھیے بھارت میں افراد زر 7.8% ہے. پاکستان میں پچھلے مہینے 13.4 تھا. تو یہ وہ جو کہا کرتے تھے سابق وزیر اعظم کہ جی ساری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہے، میں وہی کہتا تھا کہ مہنگائی کا طوفان بھارت اور بنگلہ دیش آگے کیوں رک گیا، یہیں کیوں آتا ہے؟ وہ غلط پالیسیاں ہیں. اب یہ کم سے کم جو ہے اسٹیٹ بینک نے بڑا شرح سود جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، اس سے اب یہ جو اقدام ہے یہ اس سے کہیں زیادہ مہنگائی بڑھائیں گے. تو یہ بھی آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ آپ وہ بڑھائیں، انہوں نے بڑھا دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے جو مہنگائی کنٹرول ہونی تھی اس سے کہیں زیادہ مہنگائی اب بڑھنی ہے. تو جون تک مہنگائی جون میں بڑھے گی، بے تحاشا بڑھے گی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اور اگلے سال بڑی میں عام بات آپ کو بولوں، اگلے سال مہنگائی پورے سال اونچی رہے گی. اور اس سال یہ جو ہمارے کان پک گئے کہ 6% شرح نمو، 6% اگلے سال انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ 4.5% سے آگے نہیں جانے والی ہے.
تو اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ آئیں گے, جو بے روزگاری ہوگی, مہنگائی ہوگی, تو عوام کے لیے کیا ہے. آپ تقریر میں جو بھی کہانی سنا جائے, اگر 4.5% گروتھ ہوتی ہے, مہنگائی 16% پر چلی جاتی ہے, اور یہ پیٹرول بڑھتا ہے, بجلی بڑھتی ہے, انکم ٹیکس کے ریٹ بڑھتے ہیں, تنخواہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں تو ساتھ میں کسی دن یہ فیصلہ بھی کر دیں کہ جو گورنمنٹ کے افسران ہیں, دوسرے ہیں, ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ کو 100 لیٹر ملے گا, ان کے ریٹ فکس کرتے ہیں روپیز میں, تاکہ جب قیمت بڑھے تو ان کی جیب سے بھی تو نکلے نا. جو یہ فیصلہ کرنے والے ہیں یہ سب لوگ, یہ تو لیٹر میں اپنے پریویلیج لے رہے ہیں, ان کی جیب سے تو جاتا نہیں ہے. کچھ لے جاتے ہیں عوام, اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھتے ہیں, صنعتیں کی پیداواری لاگت بڑھتی ہے, وہ عوام کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, ان کا بھی پورا ہو گیا. یہ جو 22 کروڑ ہے, ان کے لیے کون روئے گا, ان کے لیے کیا سوچا ہے. تو آپ اگر تقریر میں کہیں گے جی رکشہ والے کو ہم یہ دے دیں گے اور اسکوٹر والے کو دے دیں گے, ارے بھائی یہ جو چیزوں سے بڑھنے والا ہے, تمام چیزوں کے نرخ بڑھنے والے ہیں, اس کی جیب پہ جو ڈاکہ پڑنے والا ہے, اس کی زندگی میں کیا ہوگا. کیا وہ بچوں کو تعلیم دے پائے گا, کیا بچوں کو دوائی دلا سکے گا, کیا بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے گا. اگر یہ نہیں تو پھر اس کے لیے کیا ہے. یہ وہ سوال ہے جو قومی سلامتی کا ہے. ہماری جو قومی سلامتی ہے, ان کا فرض یہ ہے کہ عمران خان کا احتساب بھی ضرور کریں 28 فروری کے اوپر, اسٹیٹ بینک کا بھی کریں کہ جی وہ آپ نے جو مارچ سے جون تک 2020 میں گرائے تھے, منسٹری آف فائنانس کا بھی کریں, ترین کا بھی کریں, جن لوگوں نے وہ عمران خان صاحب نے جو مذاکراتی ٹیم بدلی تھی IMF سے پہلے, ان کا بھی کریں, شوکت ترین کا بھی کریں, حفیظ شیخ کا بھی کریں. ان لوگوں کو پکڑیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کھیل ہو گیا, آگے بڑھو آگے بڑھو. یہی بات ہم سننا پر ڈاکٹر صاحب, جو اس وقت صورتحال ہے, ظاہر ہے یہ جو حکومت آئی تھی اور جو اتحادی اس وقت موجود ہیں, یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیرینسڈ ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ معیشت کو ٹریک پر لائیں. اس وقت مسلسل بات اس پر تو ہو رہی ہے کہ پیٹرول پر جو سبسڈی دی جا رہی تھی بجلی اور گیس پر, اس کو ختم کیا جائے, اور اس حوالے سے فیصلہ ہونا بھی شروع ہو گئے. اس کے علاوہ بتائیے گا کہ کون سی سبسڈیز ہیں جو اس وقت تک جاری ہیں اور یہ حکومت بھی ان کو ختم نہیں کر رہی, جن سے فائدہ ڈائریکٹلی اس ملک کی اشرافیہ کو ہی ہو رہا ہے. دیکھیے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کی طرف سے کہ یہ سارا کھیل جو ہو رہا ہے نا, عوام کو کچل رہے ہیں. یہ IMF اور FATF کا کھیل ڈرامہ جو ہے, یہ نیو گریڈ گیم کے امریکی مقصد کے لیے ہو رہا ہے, اقتدار کے طول دینے کے لیے بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, نیو گریڈ گیم امریکہ کا, کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا, پاکستان کو غیر مستحکم کرنا, پاکستان کے عوام اور حکومت میں اعتماد کا بحران, پاکستان کے عوام اور فوج میں اعتماد کا بحران, یہ وہ سنگین چیزیں ہیں جو قومی سلامتی کو بیٹھ کے کرنا چاہیے. یہ نہیں کیا تو لیکن اب آپ نے دوسرا سوال کر دیا. ارے بھائی, انکم ٹیکس کی مد میں آپ 5,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے, ایک تو میں نے آپ سے 900 ارب کا بتا دیا جو سیٹس ہیں, وہ کیوں نہیں لیتے. پہلا سوال, چور ہیں وہ, خود کہہ رہے ہیں چور. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو 20 کروڑ کی پراپرٹی ہے, جو 2 کروڑ پہ جو ہے آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, 18 کروڑ کا وہ لگا ہوا ہے, تو کیا مشکل ہے. یعنی تحریک انصاف کا آپ دیکھ لیں, مسلم لیگ کا دیکھ لیں, سب میں ہے کہ ہم پراپرٹی کی مالیت کو لے کے آئیں گے اس کے مارکیٹ نرخوں پر. آپ لا کے دکھائیں اور اس پر ٹیکس جو ہے اس کو ڈاکومنٹ میں لے کر آئیں تو آپ کا وہ بڑھ جائے گا. ایگریکلچر پہ نہیں مل رہا, ایکسپورٹرز ٹیکس نہیں دے رہے, ٹریڈرز, جب آپ کا ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے اکنامی, تو یہ جو ٹرن اوور ہوتا ہے دکانوں میں ٹریڈ, وہ کہاں دے رہے ہیں ٹیکس. تو 5,000 ارب روپے جو انکم ٹیکس کی مد میں کما رہا ہے, جس کا بوجھ پیٹرولیم لیوی اور GST پر ہے, یہ نظام کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ٹھیک تیار نہیں ہیں. تو یہ ہے کھیل جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دلانی ہے, ورنہ یہ ڈوڈگی بجا کے چلے جائیں گے تقریر میں. لیکن کیا اگلے سال مہنگائی کو رک جائے گا, کیا اگلے سال بے روزگاری کو رک جائے گا, کیا پچھلی کئی دہائیوں میں رکا ہے. منشور پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اس کا جواز مجھے بتا دیں, آپ پھر آگے بات کرنا چاہیے. اسی لیے جب آپ کے پروگرام میں کوئی بڑا جو ہے حکومت کا نمائندہ آئے, سینیٹر آئے, ایک پارٹی کا ہے دوسری کا, یہی سوال پوچھیں وہ منشور کہاں ہے آپ کا, وہ کیوں نہیں کرتے. ظاہر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. जेका सूरत-हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई, पेट्रोल जी क़ीमतुनि में 30 रुपया इज़ाफ़े खां पोइ वाज़ तौर ते महांगाई वधण जो इम्कान आहे. ईंदड़ कुझु महीननि में 2% ताईं वधीक महांगाई वधंदी, जेका हिन वक़्तु 13% आहे उहा 15% ताईं वञण जो इम्कान आहे. सिर्फ़ु एमनेस्टी जो ज़िक्र मुसलसिल ही हुकूमत बि करे पई, त उहा बिजली, पेट्रोल ऐं गैस ते ॾिनी पई वञे. उन खां अलावा जेके एमनेस्टियूं ॾिनी पई वञनि उन्हनि जो को बि ज़िक्र हिन वक़्तु ताईं हीअ हुकूमत बि न पई करे. उन सां गॾोगॾु जेको मुल्क जो वॾे तादाद में मौजूदु अशराफिया आहे उनखे टैक्स नेट में आणण जे
हवाले सां को प्लान हिन वक़्तु बि हुकूमत वटि नज़र नथो अचे। न सिर्फ़ु एतिरो पर कंस्ट्रक्शन ते जेका एमिनिस्ट्री इमरान ख़ान ॾिनी हुई कोविड जे ॾींहंनि दौरान उहा हिन वक़्तु ताईं जारी आहे, जंहिंसां फ़ाइदो हिन मुल्क में मौजूदु अशराफिया वठे पई ऐं उन सां अरबें रुपयनि जो फ़ाइदो मुसलसल थिए पियो, उहा बि ख़तमु न थिए। उनजो जेको भार आहे उहो सिधो सो अवाम ते विधो वञे पियो। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन सां हिकु इम्कान वाज़ तौर ते मौजूदु आहे, महांगाई में वधीक इज़ाफ़ो थींदो, IMF जो जेको पैकेज आहे उहो रिलीज़ थींदो, उनखां पोइ ॿियनि मुल्कनि मां कर्ज़ वरिता वेंदा, पर जेका ईंदड़ बजट हूंदी उहो उन्हनि कर्ज़नि जी वापसी जे लाइ उन जे लाइ जेके टैक्स जो हिन वक़्तु प्लान हले पियो उहो तक़रीबन 8000 अरब जो आहे, जेको डायरेक्टली अवाम जे खीसनि मां ई निकिरंदो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु ॾियो। वेलकम बैक नाज़रीन। पाण ब्रेक खां अॻु ज़िक्र कयो पिया मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, हिन वक़्तु बि साॻिए मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। शहबाज़ शरीफ़ जो ख़िताब कुझु ई देरि में थियणो आहे ऐं उन बाबति जेके ज़रियनि वटां ख़बरूं मालूम थियूं आहिनि ऐं जेको अॼु इतिहादनि सां गॾु इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे, टारगेटेड सब्सिडी जो ख़ासि तौर ते मोटरसाइकिल ऐं 800cc ताईं जेके गाॾियूं हूंदियूं उन्हनि खे सब्सिडी ॾिनी वेंदी। उन सां गॾो गॾु इहो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जेके ख़बर ज़रियनि वटां मालूम थी आहे त बैलेंस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वसीले बि जेके माण्हू आहिनि जिन वटि कार्ड मौजूदु आहिनि उन्हनि खे बि घटि रक़म में जेके खाइण पीअण जूं शयूं आहिनि, घरेलू इस्तेमाल जूं शयूं आहिनि, उहे मिलंदियूं, उन जो इम्कानु आहे, उन ते सब्सिडी ॾिनी वई, ख़ासि तौर ते जेके यूटिलिटीज़ में इस्तेमालु थियनि थियूं। इन बाबति पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा मुआशी तजनगारनि मोहतरम जनाब इंजीनियर MA जब्बार मेमण साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी सर प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाइजो जेका सूरत हाल ज़ाहिरा हिन वक़्तु नज़र अचे पई, जेका ख़बर साम्हूं आई आहे टारगेटेड सब्सिडी जे हवाले सां मोटरसाइकिल, रक्षा ऐं 800cc ताईं जेके गाॾियूं हूंदियूं उन्हनि खे सब्सिडी ॾिनी वेंदी पेट्रोल जे मद में, जेको अॼु इजलास में ज़रियनि वटां ख़बर हिन वक़्तु ताईं साम्हूं अचे पई। अब सम्झो पिया त पाकिस्तान जहिड़े मुल्क जे अंदरि उन ते इम्प्लीमेंट थी सघंदो ऐं उन ते इम्प्लीमेंट कराइण जे लाइ हुकूमत खे कहिड़ा क़दम खणणा पवंदा? ॻाल्हि इहा आहे जो जेकॾहिं टारगेटेड सब्सिडीज़ आहिनि त तव्हां थोरो हुन में अदाफ़ो कयो। जेके बि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आहे, इंटर काउंसिल सिटी जेका आहे, सा जेका ट्रांसपोर्ट आहे, उन खां अलावा ॾिसो शहर बंजारी जे हवाले सां जेके गाॾियूं आहिनि जिन सां तालुक़ आहे ड्यूगल्स जो, त उहे हिकिड़े वॾे कंसोर्टियम जो या वॾे लॉजिस्टिक सिस्टम जो हिसो न आहे। माण्हुनि वटि हिकिड़ी गाॾी आहे, तमामु घणो जेकॾहिं को कंसोर्टियम तव्हां ॾिसंदव कराची जे ॿाहिरि त तव्हांखे ॿिनि गाॾियुनि नंढनि गाॾियुनि खां सवाइ नज़र न ईंदो। अहिड़ी तरीक़े सां पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में हुनजो साॻियो हाल आहे। इन्हनि सभिनी खे बि टारगेट सब्सिडी जो हिकिड़ो हिसो रखियो ईंदो। उन खां पोइ असां चई सघूं था त कंहिं हद ताईं जेको आहे असुली उहे टारगेट्स जेके आहिनि से मुकमल थियनि था। पर गॾोगॾु जेकॾहिं असां हिकिड़ो लोअर मिडिल क्लास या चऊं मिडिल क्लास खे जेके मुख़्तलिफ़ बैंकुनि खां कर्ज़ वठी करे 800cc ऐं 1000cc ताईं पुॻा आहिनि, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में उहे इन टारगेट सब्सिडी जो हक़दार आहिनि। हाणे इन खे क्वांटिफाई करणो पवंदो त इहो केॾो जेको आहे हिकिड़ो तादादु आहे। ॿाहिरनि मुल्कनि में जेको फ्यूल कंजम्पशन आहे उनजो कंट्रोल खणो करे इंटर सिटी या सिटी जे अंदरि जेको आहे सो गाॾियुनि खे न हलाइण ऐं उते कम्युनिकेशन जेका आहे सा अंडरग्राउंड मेट्रो वग़ैरह जेके असां वटि कोन्हनि, या त जेको आहे से टैक्सीज़ जे ज़रिए जेको आहे सो उन्हनि जो इजरा थिए थो। सिस्टम हिकिड़ो डेवलप्ड आहे, उन सिस्टम में जेको आहे सो मिसयूज़ बि घटि था थियनि, पर वॉलंटियर करेक्शन्स बि थियनि थियूं। असां वटि जेकॾहिं वॉलंटियर करेक्शन कयूं आहिनि त सभ खां पहिरें तमामु उहे गाॾियूं जेके 1600cc खां मथे आहिनि उन्हनि जे हलण जी इंटरसिटी में त मुकमल पाबंदी हुअणु खपे। उन खां पोइ चवंदा आहिनि हमेशह ट्रिकल डाउन इफेक्ट या कंडक्ट जेको मथे हूंदो आहे
उहो ई हेठि ट्रेवल कंदो आहे। तमामु सरकारी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स ऐं चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्हनि खे इहे जेके मर्सिडीज़ बेंज खां वठी वॾी वॾियूं टॉयडो V8 इन्हनि जूं जेके मुरादूं आहिनि, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इन्हनि खे रिस्ट्रिक्ट करणु खपे। मोहम्मद ख़ान जोड़े जे ज़माने में इन ऑस्टेरिटी मेजर्स जे हवाले सां इहा ॻाल्हि मुस्तनिद अथव। हिस्ट्री तव्हां ॾिसो त उन ज़माने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1300 सीसीअ ते अची पाण खे रिस्ट्रिक्ट कयो हो। तमामु फेडरल गवर्नमेंट जा सेक्रेटरी 1000 सीसी में चढ़ंदा हुआ। ग्रेड 20-21 जा जेके माण्हू आहिनि से 800 सीसी में चढ़ंदा हुआ। कुझु करेक्शन जेका आहे सा उतां थियण जी ज़रूरत आहे। 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 गाॾियूं जेके आहिनि से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ बेंज जेके 1 किलोमीटर 1 लीटर में हलंदियूं आहिनि, पहिरियों त असां जेका आहे सा उतां शुरू कयूं, उन खां पोइ टारगेट ते अचूं। त मुंहिंजो पंहिंजे ख़्याल में वॾी करेक्शन त ख़ुदि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे करण जी ज़रूरत आहे। बाक़ी रहियो टारगेट्स जे हवाले सां मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त असां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐं इंटरसिटी जेका गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आहे, फार्म टू मार्केट्स जेका आहे, उन्हनि खे जेको आहे असांखे टारगेट जो को हिसो सम्झणु खपे। छाकाणि त जेका बि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आहे उन सां उन महांगाई जो तालुक़ु आहे जेका इहा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट्स ऐं इहे जेके शयुनि खे मुख़्तलिफ़ हंधनि खां ॻोठनि खां शहर पहुचाइण या विदन शहर जेका आहे सा कम्यूनिकेशन थिए थी। हाणे वापसि अचूं त इहो कमु कीअं थींदो, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त काफ़ी मुश्किलात आहिनि। छाकाणि त इन जी आइडेंटिफिकेशन करण जो मतिलबु आहे त तव्हांजे गाॾीअ में चिप्स हुजनि, उन्हनि जी सेंट्रल कमांड हुजे एक्साइज एंड टैक्सेशन में, ऐं मॉनिटरिंग साइट ते ख़बर पए त कंहिं जेको आहे सो केतिरो पेट्रोल वरितो आहे। पर जेकॾहिं इहो छॾियो वञे उते जे एंट्रीज़ में पेट्रोल पंप्स जे, त मुंहिंजो पंहिंजे ख़्याल में त पोइ दरअसल उहो असां ॾिठो आहे हिते इन्हनि शयुनि ते अमल दरामद कराइण बि ॾुखियो आहे ऐं ज़ाहिर असां वटि सिस्टम न हुजण जे करे इन्हनि शयुनि में बि मुश्किलातूं थींदियूं। सर इहो ॿुधाइजो जेका सूरत हाल हिन वक़्तु असांखे नज़र अचे पई, काल्ह जेको 30 रुपया पेट्रोल वधाए वियो आहे उनजो सबबु मुसलसिल काल्ह मिफ्ता बि ॿुधायो ऐं मुसलसिल हुकूमत ॿुधाए पई उनजो सबबु इहो हो छो त IMF सां जेके 25 मई ते प्रेस रिलीज़ साम्हूं आई IMF जी बि IMF वधीक कर्ज़ जी किस्त पाकिस्तान खे न ॾिनी आहे, उनखे मशरूत कयो वियो आहे पेट्रोल गैस ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि में वाध सां। इहो ई सबबु आहे जो पेट्रोल जी क़ीमत ई वधाई वई आहे। ऐं सम्झो पिया त इन खां अलावा बि को ऑप्शन मौजूदु हुकूमत वटि जेको इस्तेमालु थी पए सघियो, या हिन वक़्तु जेको ज़िक्र थिए पियो टारगेटेड सब्सिडी जो, इहो ॾियण सां कुझु जेको बार आहे जेको ज़ाहिर तारीख़ में कॾहिं बि एतिरा पैसा हिक ई वक़्तु पेट्रोल नाहे वधियो, उन सां कुझु जेको आवाम ते दबाव आहे उहो घटिजी सघे थो इन सूरत में। ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि त सम्झण जी कोशिशि कयो त ऑयल जेका आहे उनजी सब्सिडी जी कॉस्ट जेका आहे सा 80 खां 90 अरब रुपया पर मंथ आहे। कैपेसिटी पेमेंट पावर स्टेशन जी कॉस्ट 100 अरब रुपया आहे। सर्कुलर डेट जेको इनएफिशिएंट प्लांट्स ऐं टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ ऐं हाईली इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जे करे उहो सर्कुलर डेट जेको आहे सो 2.5 अरबनि ते बीठो आहे। गैस जे जेको इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जेके चइजे त अनअकाउंटेड पर गैस सवली सिंधी में चइजे गैस जो ध्यानु, उहो 600 MMCFD रोज़ाना आहे जेको बराबरि आहे उन घुर्ज जे जेका 12 RLNG अची असां पूरो कयूं वेठा। हर हंधि तव्हांखे लीकेजिस ते नज़र अचनि। अची जेका आहे सा फोकस थियो आहे इन पेट्रोल ते। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि सॼे हिते चेन ऑफ कंजम्पशन में सॼे हंध ते हिकिड़ी करेक्शन जी ज़रूरत आहे। थोरी देरि लाइ जबर साहब इन में इहो ॿुधाइजो त ज़ाहिर जेका प्रेस रिलीज़ बि असां IMF जी ॾिठीसीं ऐं मुसलसिल हुकूमत इहो ज़िक्र करे पई, गुज़िरियल हुकूमत जेको फेबरवरी में मुआहिदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे सब्सिडी ॾिनी उन जो बयानियूं बि असां ॾिसूं पिया। छा इन खां अलावा बि को ऑप्शन हुयो जंहिं ते हुकूमत IMF सां ॻाल्हाए पई सघी ऐं IMF उन्हनि शयुनि ते अमल दरामद कराया बजाए इन जे जो हिन वक़्तु अवाम ते दबाव विधो आहे पेट्रोल वधाइण जी सूरत में? ॾिसो IMF जो सभ खां वॾो जेको मां चवंदुसि त कसूर हिन मुल्क में रहियो आहे उहो आहे IMF 3 ॻाल्हियूं कंदी रही आहे। हमेशह जॾहिं पाकिस्तान इन IMF में शामिल थियो आहे प्रोग्रामनि में, हिकिड़ो ॻाल्हि कंदी रही आहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हिकिड़ा बुनियादी ख़तो ख़ाल जेके आहिनि गवर्नेंस जे हिसाब सां उन में रिफॉर्म्स अचनि। IMF रिफॉर्म्स जे लफ़्ज़ ते जोर ॾींदी रही आहे, गवर्नेंस खे ठीकु करण ते IMF जो इसरार रहियो आहे।
हाणे जेकॾहिं स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जे हिसाब सां हमेशह IMF जी आउटलुक रिपोर्टनि में इहो हूंदो आहे त पाकिस्तान खे रिफॉर्म्स करणु खपनि। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि IMF जेके ॻाल्हियूं करे वेठी उहा ॻाल्हियूं सवाइ हुनजे त हिन मुल्क में हिकिड़ो क्योटिक सिचुएशन थिए, अफ़रा तफ़री थिए, माण्हुनि जे मथां हिकिड़ो उहो भार अचे, छाकाणि त पाकिस्तान में अञा ताईं जेका प्रॉस्पेरिटी लेवल आहे, माण्हुनि जी क़ुवत ख़रीद, उहा वॾी मेजॉरिटी जी बिल्कुलु मौजूदा क़ीमतुनि ते 1900 खां वठी 2000 कैलोरीज़ जेके चवंदा आहिनि हिकिड़ी जस्ट देयर सफिशिएंट इंटेक आहे, उन खे पूरो करण लाइ जेको आहे सो माण्हू जेके आहिनि से मुंहिंजो ख़्यालु आहे उन्हनि वटि एॾी अफोर्डेबिलिटी कोन्हे, एम्प्लॉयमेंट कोन थी जनरेट थिए, इन करे हिकिड़े सर पोइ उन सूरत में जवाब साहब अगर उन सूरत हाल में अगर हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे टारगेटेड सब्सिडी जो त उन सां फ़र्क़ु पवंदो अवाम में, ऐं ज़ाहिर जेको वॾो दबाव इन सूरत में पवे थो उन ते कुझु असरअंदाज थींदा इहे फ़ैसिला? ॾिसो, जेकॾहिं टारगेट सब्सिडी खे थोरी देरि त पहिरियों त क्वांटिफाई कयूं त छा उहो 20 अरब हूंदा, 30 अरब हूंदा, 50 अरब रुपया हूंदा। क्वांटिफिकेशन सभ खां पहिरियों क्वेश्चन आहे। कॾहिं बि हिकिड़ी प्लानिंग जेका थींदी आहे जीअं त कंहिं क़िस्म जी कैश मनी या कंपनसेट कयो वेंदो आहे, उनखे क्वांटिफाई कयो वेंदो आहे, असांजी वर्किंग हे आहे, हीअं थींदो। जेसि ताईं पोइ हुकूमत जो तालुक आहे त पोइ हुकूमत इहो चयो त असां तव्हांखे 80 खां 90 अरब रुपया हर महीने तव्हांजे लाइ रखी छॾिया आहिनि। इन जेका सब्सिडी सिर्फ़ु ऑयल जी गॾु ॻाल्हि कयां मां, हाणे जेकॾहिं उन्हनि जेको आहे सो 80 अरब रुपया रखिया त उन्हनि जो जो तव्हांजे साम्हूं आहे। 6 दफ़ा त शौकत तरीन जा प्रोग्राम मां ॾिठा आहिनि, उन में उन चयो त असां जेका टैक्स कलेक्शन में 300 अरब रुपया वाधारो कयो आहे, असां कुझु पालींदासीं, सरप्लसिस जेके आहिनि असां जनरेट कंदासीं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम खे कटे करे, जेके पुराना प्रोग्राम आहिनि उहे हलाईंदासीं, नवनि खे ॾियारींदासीं जेके शुरू न थिया आहिनि, 500 अरब रुपया वधाईंदा। उन खां अलावा जेके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी वटि बेतहाशा गवर्नमेंट डिविडेंड्स आहिनि, उन्हनि वटि जेके सरप्लस पैसा आहिनि उहे 600 अरब रुपया आहिनि, उन मां उन्हनि चयो असां उन्हनि खां वठंदासीं। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त जेका जोड़ शौकत तरीन 6 दफ़ा ॿुधाई आहे टीवीअ ते, छा उन खे डिबेट करण जी ज़रूरत आहे या न आहे? मुंहिंजे ख़्याल में बिल्कुलु आहे। शौकत तरीन कई मरतबा वधायो आहे त अचो मूंसां ॻाल्हायो, असां डिबेट कयो, मां तव्हांखे ॾेखारियां थो कि इहे पैसा असांजे बैंक रखिया आहिनि। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इन मामले में इहा कंट्रोवर्सी रहंदी त छा उहे सच था ॻाल्हाइनि या हे कूड़ था ॻाल्हाइनि या हे सच था ॻाल्हाइनि, हू कूड़ था ॻाल्हाइनि। पाकिस्तान में जेको हिकिड़ो इंतशार आहे, उन जी बुनियादी वजह इहा आहे त पाकिस्तान में शफ़ाफ़ियत कोन्हे। पाकिस्तान में आज़ादी शुमार जी जेका आहे, कंहिं बि तरीक़े सां तव्हां मुख़्तलिफ़ वेबसाइटूं ते वञो तव्हांखे तफ़ावत नज़र ईंदा। सभ खां पहिरियों त पाकिस्तान जी गवर्नेंस में हिकिड़ी शफ़ाफ़ियत अचणु खपे कि तव्हां ऐं मुंहिंजो माण्हू वेबसाइटुनि ते ॾेई ॾिसे त शौकत तरीन सच था ॻाल्हाए या ही कूड़ था ॻाल्हाइनि या ही सच था ॻाल्हाइनि, उहे कूड़ था ॻाल्हाइनि। जी बिल्कुलु ज़रूरत आहे। जबर साहब, हिन सूरत हाल में मूंखे ॿुधाइजो, ज़ाहिर हिकु पासे असां ॾिसूं पिया जेके रिज़र्व्स आहिनि जेके साम्हूं आया 10 मई ते, उनमें वाज़ तौर ते जेका सूरत हाल हुई उहो ॿुधाए पई त 3 जून ताईं जा रिज़र्व्स पाकिस्तान वटि मौजूदु आहिनि। 10 जून ते बजट जी अनाउंसमेंट हुकूमत करे चुकी आहे। IMF इहो शर्त रखियो त पेट्रोल जी क़ीमतूं वधाइणियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु ई इम्कान मौजूदु आहे त जेका ईंदड़ बजट हूंदी उन में वधीक महांगाई वधण जो इम्कान वाज़ तौर ते मौजूदु आहे, उनखां पोइ वधीक पेट्रोल जी क़ीमतूं बि वधी सघनि थियूं। इन सॼी सूरत हाल दौरान अवां छा पिया सम्झो हिन वक़्तु जेके मयर्स हुकूमत वठे पई, हिकु फ़ैसिलो असां ॾिठोसीं इम्पोर्ट्स ते, लग्जरी इम्पोर्ट्स ते बैन वारो ऐं उन ते वक़्ती पाबंदी वारो, हिकु ही फ़ैसिलो असांखे टारगेटेड सब्सिडी वारो नज़र अचे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि इम्कान कुझु ॾींहंनि में मौजूदु आहे त वधीक इन क़िस्म जा फ़ैसिला बि असांखे नज़र अचनि। तकड़ा कहिड़ा उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे हिन हुकूमत खे जेका इत्तेहादनि जी ठही आहे, जंहिंजो नारो बि इहो ई हो त असां मईशत खे ट्रैक ते आणींदासीं। जेसिताईं मईशत खे ट्रैक ते अचण जी ज़रूरत आहे, उनमें सभ खां पहिरियों जेको मसइलो आहे उहो वीचारे ग़रीब रुपयो जेको आहे तमामु वॾे प्रेशर ते आहे। हिन जो प्रेशर रिलीज़ करण लाइ जेको आहे सो पहिरीं प्रेशर ज़रूरत इहा आहे कि कंहिं तरीक़े सां उहे वाइदा कया आहिनि उन्हनि सां इलाही अचण खां अची करे जल्द जेको आहे 6 महीननि जे इक्वलेंट जेका आहे हिकिड़ो रिज़र्व्स जेके आहिनि उहे असांखे जे इक्वलेंट
पहिरियों सभ खां वॾो कमु उहो आहे IMF तव्हांखे $900 मिलियन ॾींदी, उन खां पोइ जेको आहे सो तव्हांजा ॿिया प्रोग्राम जेके अक्सर माण्हू हिते इहो था सोचनि त उन खां पोइ ॿिया असांखे जेको आहे सो एडजस्टमेंट कंदा। छा चाइना जो तालुक़ु IMF सां आहे, चाइना सां असां फॉरेन डिप्लोमेट्स पंहिंजे एग्री सेल्फ सर वॾी डिपेंडेंसी न हुकूमत जी सऊदी अरेबिया ऐं UAE मां आहे हिन सूरत हाल में? जी सऊदी अरबिया ऐं दुबई जे हवाले सां ॻाल्हियूं पियूं थी थियनि त ईअं थींदो, हू असांखे प्लेज कंदा, पर इहे ॻाल्हियूं कहिड़ो गॾु थियनि थियूं त जॾहिं IMF जेका आहे सा पंहिंजी 7th ट्रांच तक खोलींदी, उन खां पोइ असांखे जेको आहे सो इन क़िस्म जी जेके आहिनि सो शयुनि जी रिआयत मिलंदी या उहे उन्हनि लोन्स खे जेको आहे सो एडजस्ट कंदा, उन लोन्स खे उहे एडजस्ट कंदा। इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से 5 साल में इन ते जेको आहे सो इन ते ई फॉरेन डिप्लोमेसीअ खे फोकस करणु खपे त जीअं जेको आहे सो जल्द खां जल्द रिजर्व आणीनि त जीअं इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमीअ में रुपए जी क़दर जेका आहे मथे हूंदी त हिते ग्लोबल जेका इन्फ्लेशन आहे उहा घटि करण में कुझु त मदद मिलंदी। हिते जेको आहे सो सॼे सिस्टम खे हलाइण लाइ जेको आहे सो हिकिड़ो पंहिंजे तौर ते 6 महीननि जे रिजर्व सां हाणे असां ग्लोबली जेको आहे सो गॾु हूंदासीं, प्लस एक्सपोर्ट वधाइण जी ज़रूरत आहे। उन में हिन वक़्तु 10 मुल्क ऐं 10 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जेके आहिनि उहे आहिनि, उनजे करे जेको आहे सो पाकिस्तान जी जेका एक्सपोर्ट आहे त तमामु घणो मुतासिर थियल आहे। हिन मुल्क में एग्रीकल्चर ते तमामु घणो तवजो ॾियण जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं इंडिया जो ईस्ट पंजाब, सिंध ऐं पाकिस्तान जे पंजाब जे अगेंस्ट में 1.7 टाइम्स मोर जेको आहे सो पर एकड़ जेकॾहिं हुनजी यील्ड आहे सभिनी एग्री प्रोड्यूस जी, त छाजे करे पाकिस्तान में कोन्हे? छाकाणि त हिते असां पूरो फर्टिलाइज़र ऐं पेस्टिसाइड ऐं ॿियनि शयुनि खे कंहिं तरीक़े सां न रेगुलेट करे सघिया आहियूं, न सपोर्ट करे सघिया आहियूं। असां शुगर बि इम्पोर्ट था कयूं, असां वीट बि इम्पोर्ट था कयूं, असां कॉटन बि इम्पोर्ट था कयूं। एग्रीकल्चर साइड ते तमामु घणो कमु करण जी ज़रूरत आहे। उन खां अलावा जेको आहे सो हिकु इंडस्ट्रियल बेस लोकल जेको आहे उनखे वधाइण जी ज़रूरत आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि जेका सुठी हिन हुकूमत कई आहे, मां कैलकुलेशन करण जी कोशिशि कई आहे त $7 अरब जे नज़दीक जेका आहे असांखे इम्पोर्ट बैन आई आहे। इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजे पंहिंजे ज़ाती साल में घटि में घटि $20 अरब के प्रोडक्ट्स खे बैन कजे, जिन खां सवाइ असां ज़िंदा रही सघूं था। पर जेकॾहिं उन्हनि खे बैन न कयो वियो त असांजी ज़िंदगी जेका आहे सा उन में हिकिड़ी नाहमवार मैशत ऐं अनएम्प्लॉयमेंट जेका आहे उनजो वाधारो ज़रूरु थींदो। इहो सम्झण जी कोशिशि कयो। पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में 53 लख नवां पॉपुलेशन पैदा पई थी थिए, उनजे अगेंस्ट में पाकिस्तान खे 35 लख रोज़गार खपे मार्केट में, ऐं उन सभे खे जेके जॉब जेके इकोनोमेट्रिक्स में आणियूं त 7 खां 8% 7 सालनि लाइ ग्रोथ खपे। इहे सभु शयूं जेके आहिनि मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल उमेदुनि ते हली सघनि थियूं या शायदि तमामु घणी हिकिड़ी सुठी हुकूमत जे हवाले सां हली सघनि थियूं। हिते हुकूमतनि जो इहो हाल आहे त उन्हनि जेकॾहिं पहिरियों लेजिस्लेशन कयो आहे उहो आहे त नैब खे ख़तमु कनि। छा हिकिड़ो जॾहिं कंट्री स्पेसिफिक ज़ाहिर सर उहे पॉलिटिकली असां ॾिसूं पिया इन क़िस्म जूं कोशिशूं थियनि पियूं ऐं ज़ाहिर उनजो पॉलिटिकली हिन हुकूमत जो उन बाबति अलॻि रहियो। वॾी महिरबानी जब्बार साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उनजे लाइ हुकूमत खे वधीक उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे। ख़ासि तौर ते जेके हिन मुल्क जी अशराफिया खे मिलियल सब्सिडियूं आहिनि उहे ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे। जेतिरो जल्द थी सघे अवाम खे वधीक रिलीफ ॾियण जे लाइ बि कोशिशि कई वञे। इन सही प्रोग्राम जो पंहिंजे ॾियण ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।